moj. Pozdrav ekipa, dobrodošli u novi video. U današnjem videu ću vam pokazati onaj kontent što sam vam već davno obećao, to jest odlazak na mitove, kak je zapravo to iz moje neke perspektive. Pokazat ću vam te neke aute koje bih mogao snimiti na kanalu od frenda Osmica R, od drugog prijatelja BMW 125i, za drugu ekipu koja voli malo te BMW jedinice, te što su rijetke zapravo sa tim 3.0 benzinskim motorima. Ono, to je brutala po meni. Tako da pokazat ću vam malo kak je to odlazak petkom na taj mit, 9 sati je, kasnim logično, tako da idem sad na brzaka upaliti BMW da se ugrije i pićemo na lokaciju koju ne smijem reći gdje se nalazi. Nice. Evo ga, krećemo. Evo ga, stigli smo na mit. Mislim sad smo tu trenutno kod Lidla. Tako da evo, moja pilica od frenda što sam vam rekao, 1.2.5i. Stvarno lijep autić. Nemam šta za reći. Vrh, šiber, šta drugo da kažem. Kupe, vidite ovaj karbonski. Nećemo previše sad ekspozat šta je na autu. Nema ništa. I evo ovo čudo. Ali isto nećemo ni njega previše prikazivati. Uglavnom, vidjet ćete sve u videu kad budem vam snimio. Ali stvarno respekt za auto kako izgleda. Auto je vrh, prednji ovaj lip. Stvarno auto leži brutalno. A ide ko lud, zato što ima neke mapice su gore u pitanju, ali vam nećemo to sad otkrivati. Tako da evo, vidimo se u daljnjem ostatku večeri. I evo ga, s druge strane nam je Polo GTI i petica GTI. Brutalica, stvarno brutalni auti. Ko voli stvarno, ja sam bio prije zaljubljenik u te golfove i to. I dalje bi volio jednog golfa imati, pošto sam je vozio golfove kao daily, ali GTI-eve nisam imao, tako da se ne mogu hvaliti da sam vozio pravog golfa nekog. Ovo je stvarno vrh. Brutalne felgice, stvarno nemam šta za reći. Lijepo ga je dečko složio. Evo nas, vozimo se, ekipica, rasporedili smo se. Brutalno. Ne znam koliko čujete era, ali jer se čuje nenormalno dobro. Brutalno. Evo, R ide. R je lud, stari moj. R je lud. Opa. Joj, ne mogu ti sve snimat, muko moj. Stari moj, šta je ovo? Kako auto bijesan, stari moj. Ja mislim da svi znate koji ste s ovog dijela grada Zagreba, znate gdje idemo. Sad točno. Evo jedinica iza nas, brutalno. Lijepo sad na auto izgleda. Evo već ga je downshiftao. Evo, super golf. Evo, tu je security snima. Brutalno. Ovo sad moramo snimiti. Ne loš. Bez veze auto. Evo, 340i. Šiber gore, brutalan auto, stvarno. A Karapović, felgice. Ne loše, nisu mi skroz sjele, ali nisu loše, ajde, bitno da nije stok. Evo došao je prijatelj sa 340i. i, brat.
Fino se čuje, fino se čuje. Da vam pokažem i ovu pilicu. TTRS. Bolestan auto. Bolestan auto. OPC, ne loše. Što ovo bruji, bog te. Ono je 340i. Niste vi čuli mene. Evo da vidite koliko ljudi ima. Evo ga. Sad je to. Ovo je bolest. Top se čuju auti. Nisu se na početku čuli oni brbolovi zato što je, kak se zove, nije odradio cold start do kraja. Iako se glasno čuva auto. To je ovo. Jebeno se čuje, jebeno. Ali ja sam imao pojačane brblove više na autu pa se bolje čulo. Haha, brat mali je sretan. Ja kad sam imao tak složen auspuh stavio sam brblove jače, logično kad sam ja debil. I onda je, kak se zove, puno glasnije pucalo. Puno glasnije, ali je bilo već na granici ružnoga, tako da ovo je lijepo da pukne tu i tamo, ali ja sam baš roko. Ako nađem negdje video budem postavio tu da čujete malo, ali nisam bio u garaži. A čuli ste zapravo kad sam napravio, ali nisam točno snimio kad sam bio tamo na jednom drugom mitu, ali fino se to bilo čulo. Evo malo da ih snijem od naprijed. Brutalno auto izgledaju, stvarno ono. Inače ne znam zbog čega, ali nisam pobornik trojke BMW-a, ali ovi su top. Ovi su top. Je razlog taj što volim troje vrata auto ili ti kupe, ali motor je unutra top, tako da praštam mu sve. Evo da vam pokažem malo ovaj autić, baš lijepo izgleda. Yaris GR. Kako sam rekao, ko da je bolja. Ali ono, Yaris GR je isto ono. Yaris GR je topić auto. Ima ono nešto, stvarno, ima ono nešto. Mijau, brat. Ali ovo, X-Drive 850i. Ne loše, ne loše. Po meni, pored ovakvog auta mislim da je nepotreban M8 Competition, ali ovo je... Dobro, ajde, M8 je priča za sebe, ali i ovo je sasvim dovoljno. Kad se namapa taj auto ide, ide on i bez mape brutalno, ali pogledajte ovo. Kakve linije, bolest. Malo neki Porsche da snimimo. Ovo je lijepo, 911 turbo. Baš je auto, vrh. Porsche na prvom mjestu, meni bar. Baš je ono, vrh, opala. M3, to je to. Ovo je baš posebna priča. Jest da nije GT3 RS i te brije neke, ali je top.
Čudna buba neka. Fino, fino. GTI. Brutalno, brutalno. Evo, malo ćemo vam snimiti još GTI-a, iako se nema baš... Dobar si, dobar si. Brutalno. Ko da je znao da treba stisnuti, jer nije baš ekipa zabavna osim ove dvije trojke BMW-a, tako da stvarno top, top. Nije bilo nešto preuzbudljivo danas na mitu, ali evo, htio sam vam donekle dočarati. Nešto čulo sad. Aha, došao M3, ne znam da sam ga snimio. M3 bijeli došao, brutalan. A ne, čuo se onaj Mercedes V8 dole. Sad ću vam ga pokazati. Evo on se čuo. Bruj, dobro je. Malo sam htio dočarati, inače to nisu mitovi više ko nekad. Nekad je bilo puno zabavnije. Bilo je i više turiranja, a manje policije. Nelogično, ali da, malo kak smo... Šta se ovo čuje? Malo kako su prošle godine, kak je policija već imala više tih prijava, dojava i svega. Sad su previše ih ima i previše dolaze. Ok, smatram da ne treba negdje divljati gdje su stanari i to sve uz zgrade tamo gdje smo bili na Kauflandu preko ljeta i to sve na laništu, ali treba biti možda malo više tolerancije za nas kaj mi stojimo sa strane, a ne da nas šalju na tehnički bez da neke imaju dokaze direktne. Evo malo. Fini ger, fini ger. Lijepo se auto čuje, hvala ekipa na gledanju ovog videa. Nadam se vam se svidio, pretplatite se na kanal obavezno, bacite like na video i to je to od današnjeg mita. Biće vjerojatno i drugih epizoda dodatnih kad će doći malo ovo toplije vrijeme, kad će skupljati više autiju. Tipa prije 2 tjedna je bilo baš dobrih autiju, bilo je Lamborghinija 2, ja mislim R8 žuta i svašta nešto je bilo, ali nisam snimao. Nisam bio spreman i pripremljen za snimanje zapravo. Za danas, za večeras ću vas pozdraviti, jedno veliko srce od mene, hvala što me podržavate. Zapratite me obavezno na YouTube-u, pretplatite se na kanal. Hvala vam puno još jednom na gledanju i vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav! I evo da vam snimimo za kraj jedan M3 preljepi. Preljep, ajde možda baš i ne zbog felgi, ali unutra je srce dobro. Za 2 tjedna idemo u Albaniju u petak. To je evo, ekipa se razilazi. Bog, uživajte. Pozdrav, bog. Sad ćemo snimiti cool start. Šalim se, nećemo, to ćemo staviti za video kad će biti recenzija. Evo ekipa plava je za mnom krenula, na semaforu smo zajedno. Valjda mi neće ove rotirke upaliti. Dobar sam bio, nisam turirao, nemojte me. Ne smijem snimiti, riskiram, nema video, onda sam u kucu. Za danas, za večeras ću vas pozdraviti, jedno veliko srce od mene, hvala što me podržavate. Imate ko me podržava, ne podržava me niko, imam 1600 pratitelja. Zapratite me obavezno na YouTube-u, pretplatite se na kanal. Hvala vam puno još jednom na gledanju i vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav!